Shri Gurubhyo Namaha, Shri Matre Namaha. Welcome to Vedajanani, Narayaniyam, Dashakam 23. The stories of Daksha and Chitraketu. Dashakam 23 will be chanted in Vrittam Vasanta Tilakam. Chanting of this Dashakam removes all fears and achieves best results. It wipes out sins. To develop devotion and to acquire long life, wealth, fame, welfare, and victory over enemies. We shall first see the meanings of each shloka and recite slowly, and in the end, we will chant the Dashakam fully. Shloka 1. Hey Parandama, Daksha, the son of Prachetas, who is different from Daksha, son of Brahma, wants to multiply the lineage and serve you by worship. You gave your darshan to him with 8 arms and gave him boons and also a beautiful bride, Asikni, who is daughter of Panchajana. प्राचेसतस्तु भगवन् अपरोऽपि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूम् असिग्नीम् प्राचेतसस्तु भगवन् अपरोऽपि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूम् असिग्नीम्. Shloka 2. Hey Krishna, Daksha's 11,000 sons on the advice of Sri Narada took the path of devotion to you to attain liberation. Daksha was angry and displeased with him, and so he pronounced a curse on Sri Narada that he would not have any fixed place or residence. Sage Narada, who is the highest devotee of you, considered it only as a blessing. तस्यात्मजास्तु अयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गम् आपुः नैकत्र वासं ऋषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने तस्यात्मजास्तु अयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने. Shloka 3. Krishna, Daksha then multiplied the species created through his 60 daughters. His grandson, through one of his daughters, born of Tvashta, called Vishwarupa, made Indra victorious in the battle between Devas and Asuras by providing him with a hymn in your praise, serving as a coat of shielding armor for him, Narayana Kavacham. Hey Krishna, your power can indeed be victorious over everything else. Isn't so, Krishna? Sashtya tato duhitrubhis srujata kulaughān तौहित्र सूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघान्
दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयतीन्द्रम् आजौ देव त्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः. Shloka 4. Hey Krishna, once in the kingdom of Shurasena, there was a king named Chitraketu. He had a longing for a son, and with the grace of sage Angirasa, he had a son born to him. But the child was killed by his stepmothers. Chitraketu fainted with grief owing to the power of your Maya, Krishna. प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गै अमुह्य तव शस्तव माययासौ. प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्य तव शस्तव माययासौ. Shloka 5. The merciful Narada and sage Angirasa went to Chitraketu and showed him the soul of his dead son. The king was relieved of his Maya on hearing from his son, "Whose son am I?" Thus Narada released the king from his attachment and guided him in worshipping you, Krishna. Tam Naradastu samamangirasadayāluhu samprāpya tāvatu padarshya sutasya jivam kasyasmi putra iti tasya gira vimoham tyaktva tvadarchana vidhau nripatim nyayunktah. तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिं न्ययुङ्क्तः. Shloka 6. Hey Krishna, then Chitraketu, getting initiated from sage Narada, he through hymns and chants performed them strictly and seriously to please you in your form of Adishesha. In 7 days, he secured the status of being the chief of Vidyadharas. He continued to satisfy you with sincerity. Krishna. स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम्. स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम्. Shloka 7. Krishna, you gave darshan as Adishesha, white as a lotus stem, with 1,000 heads and surrounded by siddhas, who were singing praise on you. You were pleased with these praises on you and imparted Chitraketu the knowledge of self, and blessing him, you disappeared.
तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिस्प्रसन्नो तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाता तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नो तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाता. Shloka 8. Krishna, this great devotee Chitraketu, for many years, he was wandering about happily in all the worlds without any attachment. And he led the troop of the beautiful Vidyadharas who were moving with him. And he made them to sing all your glories, all your leelas, all your excellence. And he was praising you for many lakhs and lakhs of years until his heart was satisfied, Krishna. त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमन भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेक रहितो ललितं चचार त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमण भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार. Shloka 9. Hey Krishna, on your command, Chitraketu wanted to get freed from attachment forever. So he went to the holy mountain Kailash, where he saw in the court all sages, Shiva, the enemy of Manmada, who is the god of love, and Uma was sitting on Shiva's lap without any reservation. Chitraketu laughed at this and was cursed by Uma. Atyanta sanga vilayaya bhavat pranunno नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत् समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत् समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे. Shloka 10. Krishna, Chitraketu did not ask for relief from the curse and was born as Vrittasura. By his devotion, while fighting in the battle against Indra, he imparted the knowledge of the self to Indra and he removed the delusion of even his enemy. Therefore, he reached your abode, Vaikuntha, Guruvayurappa. निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वम् उपगम्य सुरेन्द्र योधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य कतः पदं ते.
निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षो वृत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्र योधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते। श्लोका 11. Krishna, Diti, mother of Asuras, worshipped you in order to have a son who would kill Indra. But with your grace, she gave birth to Maruts, who are Vasanta Marutas, who are offspring season. They became intimate friends of Indra. Krishna, you confer good results even on those who are evil in their intention, in their prayer to you. Hey Guru Vairappa, you please be the same way with me also. त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वतोऽध्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वव ममां पवनालयेश त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वधोऽध्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। प्राचेतसस्तु भगवन् अपरोऽपि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधित सर्ग विवृद्धि कामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित तां च वधूम् असिग्नीम् तस्यात्मजास्तु अयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजाभयमिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरस प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गै अमुह्य तव शस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयाळुः सम्प्राप्य दावतुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिं न्ययुङ्क्तः स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रातुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः
प्रसन्नो तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोद धात त्वद्भक्तमौलिरतशोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमन भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणम् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्त सङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्र योधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतपदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वदोत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् Govinda, Govinda. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.